कृष्णाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपं कदा मयं ददाति सपदान्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितो गौरदये पुष्पवन्तो चित्रसन्धौ तमनिधौ। अंगं श्यामलिमच्छतबीरमितकृतिन्दिवरं जाड्यं जागुडरोचिषं विद्धतं पटं वरस्य श्रिया। बृन्दारण्यविलासिनं हृदिलसद्दामाभिरामदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेमदामोदरं। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतं भजामहे भागवत स्वरूपं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। वृन्दाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। कोड़ी हेतला में कौन पढ़ुथलो तो कौन कौन पढ़ल भावतल को जानी ना कौन आम कोड़ी हेतले पिंगला चिंता करछुंदी। कहले स्थूल शरीर होची गृह सहित समान। अस्थि मांस लोम नख प्रवृत्ति वस्त्र द्वारा शरीर गठित होइछि। एरूप शरीर परिणति क्रम मलमूत्रादि विसर्जन योग्यता अच्छी। ये प्रकार शरीर कौन करे आर योग्यता मलमूत्रादि विसर्जन करे। तेणु महाराज जी कहते नश्वर परिणामशील जगतर वस्तुगुड़ी को जो माने निज ज्ञान रे
जो मैंने कुष्ठ सेवा परित्याग करी गृहव्रत हो पड़ती से दुर्भाग्य तुलना नहीं। नश्वर जगतर जिते सब वस्तु अच्छी आपको निजर बोली भावी जो मैंने गृह भितर आबद्ध हो रोचंती गृहव्रत जाओ कहला कुष्ठ सेवा परित्याग करी से दुर्भाग्य कहला। कहीं भगवत सेवा ही जीवर परम गति। तापर कौन कहले विदेहनगर मु एकमात्र स्त्री विदेहानां पुरे ही अस्मि यस्मिन् अहमेकैव मूढ़धी मुझे एकमात्र मूढ़ स्त्री विदेहनगर रे। जो विवेक शून्य है मु जो द्वारा ये प्रकार काम इच्छा को पूर्ण करने सर्वदा तत्पर छिला। आत्मस्वरूप प्रदाता श्रीहरि को परित्याग करी जे कि मो भितर अच्छंती अस्मात् सत्य अस्मादात्त कामम अच्युतता। आत्मस्वरूप प्रदाता हरि जो मो अंतर भीतर रही त्याग करी मनीष निकट रे भोग्य वस्तुर आकांक्षा करी विदेहनगर मो भाया मूर्ख स्त्री कही ना ये कथा कहते। श्रुहं पृष्ठतमनाथ आत्मा चायं शरीरिणा तं विक्रियात्मनैवाहं रमे अनेन यथा रमा। तं विक्रियात्मनैवाहं रमे अनेन यथा रमा। कहले अयम अच्युत एव शरीरिणां जीवानां पृष्ठतमः प्रियतमः श्रुतनाथ स्वामी आत्मा च अंतर्जामी च भवति। अहम आत्मन एव आत्मनिवेदन मूलनेव तम अच्युत विक्रिय विशेषण कृत्वा प्राप्यते अर्थ अनेन अच्युतेन सह रमा यथा लक्ष्मीरीव रमे रति सुखम अनुभवामि। कामना कले से कौन ए श्रीहरि होचंती जे कि अच्युत अच्युत कहला रथं स्थापन अच्युत अर्जुन भी कहले हे अच्युत रथ स्थापन कर रथ और रथी को जे छाड़ी के जानते कहला अच्युत। ये प्रकार सारथी से रथ को छाड़ते रथी की छाड़ते हे अच्युत जार च्युत ना भगवान कर च्युत ना जहाँ के पाखे पतन हेले जहाँ के पाखे शरणागत कार पतन हुए ना न मे भक्त प्रणश्यति। से अच्युत श्रीहरि होचंती जीवानां पृष्ठतम प्रियतम प्रियतम आमर प्रियतम कही ना जगत रे प्रिय अनेक हो पारती प्रियतर भी हो पारती प्रियतम केवल एकमात्र भगवान तांकुड़ श्रेष्ठ वस्तु मत परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन हे धनंजय मोट अधिक वस्तु जगत रा किछि ना ये गले कौन सब हाँ कोई पान कौन कौन कह गोटे घंटा लगे ना कह समस्त अच्छा से किए कर जड़े जड़े कहते से हरि होचंती प्रियतम
तांकुठु अधिक प्रिय किए नांती आउ। तापर श्रीहुतनाथ सी हूँ स्वामी, सी हूँ ईश्वर, सी सब किछि। आत्मा च अंतर्जामी भवती, सी हूँ अंतर्जामी स्वरूप, जी कि साक्षी रूप रही सब किसी देखुं जे हृदय सर्जन तिष्ठति। अहं आत्मान एवं आत्मनिवेदन मूल्य नैव अच्युतं विक्रिय। कृषि हरि ही जीवगण का एकमात्र प्रियतम स्रोत प्रभु एवं अंतर्जामी, मु आत्मनिवेदन मूल्य ताहाकु क्रय करिया। पिंगला जी कौन कहते मो आत्मा को निवेदन कर किणीदेवी कहते विक्रीणते सम आत्मान भक्त भक्त वत्सल। भगवान का स्वभाव भी से प्रकार किणी हो, भगवान को किणी हो कि प्रकार आत्मा को निवेदन कले बिक्री हो गले ना। ठाकुर जी बड़ी महाराज पाखे द्वारपाल हो गले शेष आत्मनिवेदन तया पदे करी हईनु परम सखी। आत्मसमर्पण जो मैंने करती संपूर्ण ठाकुर जी को पाखरे भगवान तांका पाखरे बिक्री हो जाती। अद्वैताचार्य कौन कले गंगा जल तुलसी मंजरी देकी से आराधना कले। गोलोक बिहारी भूलोक अवतीर्ण हो गले ना। महाप्रभु बारंबार कले नाड़ा मत डकी नहीं आसली ये आराम शोच ये आराम। तेणु भगवान को बांधार एकमात्र उपाय हूँ आत्मनिवेदन। आम आत्मनिवेदन मूल्य रे ताहाकु क्रय कर। आत्मनिवेदन मान से निजर किसी रही सर्वस्व तमार चरण संप्या पड़े तमार घरे तुम तो ठाकुर तमार को कुर बलिहा जाना हमारे। सर्वस्व अर्पण कर पड़ी रहो ठाकुर जी पाखे। से लक्ष्मी देवी जो प्रकार सेवा कर भी सेमती सेवा करी से। ताहले यार पर की इच्छा करते जब ठाकुर जी पचारे तुम इच्छा कौन कर सब पिंगला होता श्लोकटा अवश्य एत सब तो शरीर वर्णना कल धिक्कार कल निजको केते कौन सब कही सब निजको पुरुष मानक गति निजर ताल तुम इच्छा कौन कर। यदि ये प्रकार पूर्वपक्ष के जिज्ञासा करती ताहले पिंगला कौन कहते निज देह परमात्मा को दान करी। देहटा कल परमात्मा कर ही अधिकार बास ए देह पर कार अधिकार रही। अच्छा देह पर कौन भक्तर अधिकार रही गुरुदेव अधिकार तो रही। तेणु कृष्ण कार्ष्ट कहगला विष्णु वैष्णव भक्त भगवान को अधिकार रही शरीर पर। जो शरीर को भक्त स्वीकार करती भगवान ताको स्वीकार करने बाध्य होती। आमर अवरोध धारा तो शरणागति धारा कौन निज देह परमात्मा दान करी विशेष भाव में आम पृष्ठतम अंतर्जामी परमात्मार सहित रमण कर। निज देह को दान करी परमात्मा को सिंह मोर पृष्ठतम सिंह मोर अत्यंत प्रियतम तांक सहित ही विहार करी विलास करी। कि महाप्रभु धारा आम मानकर ये उद्देश्य नहीं आम भगवान सहित रमण करिए ना आमर चिंता या नुहे। वैष्णवान चिंता बास दासानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास आमर हूँ आम स्वरूप हूँ भगवान दासर 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 अनुदास। ये तो डायरेक्ट कल रमण करिए कब्जा भी करते रमण करते भगवान तो भक्त वत्सल
ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ରୂପାନୁଗ ଧାରା, ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଧାରା, ଏଠି କିଙ୍କରି ଆମମାନେ ସବୁ ବାସ୍ ସଖୀମାନଙ୍କର କିଙ୍କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କର ସେବକ ସେବକ ସେବକ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଦାସନ ଦାସ। ଦାସ କରି ବେତନ ମରେ ଦେନ ପରମ ଧନ ପରମ। ଦାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜ ଜି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜନ ମହାରାଜ, ଦଦାମି ସତ୍ୟାତ୍, ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟଂ ପରଂ ଧୀମହି, ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଜୀ। ଦାସ ହେଇଗଲେ ଠାକୁରଜୀ ଠାକୁର ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି, ପ୍ରପତ୍ତି ହେଇକି, ପ୍ରପନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦାସ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେବନ୍ମୁଖ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଯାନ୍ତି, ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁ ଶରୀରଧାରୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ହରି ସେବନ୍ମୁଖ ଆତ୍ମା କୁହାଗଲା। ହରି ସେବନ୍ମୁଖ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କର। ଯାହାର ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁନି, ସେ ଶରୀର ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଭଗବାନର ସେବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନ୍ୟାୟ ନିଯୁକ୍ତ ଥାକିଲେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ ଘଟିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତା, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସୁଖ ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ। ତଦନୁରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭଗବାନ, ଯାହାର ଜୀବାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ସିଏ ବି ସୁଖ ଲାଭ କରିବ। ଭଗବତ ଇତର ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ସମୂହର ନିକଟରେ ଦେହ ବିକ୍ରୟ କରା ଅପେକ୍ଷା ନିତ୍ୟ ବିକୃତ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସେବା କଲେ ପାରିଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚିରକାଳର ଯେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଜାନିଆ ପିଙ୍ଗଳାର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଆଛିଲ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରାଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ବା କାୟ ମନ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନଶ୍ୱର ଦେହ, ଏ ଶରୀରକୁ ଜଗତର ଇତର ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରଟାକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁମାନେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବେ, ପରମ ଭକ୍ତା ସେବିକା, ତାଙ୍କରି କୃପାବଶତଃ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କରିବେ, ତାହେଲେ ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବା ଯଦି କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ଦେହ ପରା, ଭଗବାନଙ୍କର ମା ମନ୍ତ ରାଧାରାଣୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପିଙ୍ଗଳାର ଏଇପରା ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜୟନ୍ତୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମିନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, appearance day of Mahalakshmi today. Some sampradaya following this. ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତର ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ କିଛି ଟିକେ ଶିଖିଦେବ, ଜାଣିଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏତେ ସହଜ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାଟା।
କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ତଦୁପରି କୁହାଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଭଗବତ କୃପାଟା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େ ଧାବିତ ହେବା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଅନୁଗତରେ ଧାଇଁବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଭକ୍ତର ଶରଣାଗତ ନେଇ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧରିବେ ସିନା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ଅଭିମାନ ରହିଯିବ ନା ତାଙ୍କର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଂସ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକା ଆଦି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଘାସୁର ବକାସୁର ପୁତନା ଆଦି ସବୁ ତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କହୁନ? ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି କେତେ ଜଣଙ୍କ ରହିଛି? ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ସେ ଦର୍ଶନଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଅଭିମାନ ଥାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ତା ଚକ୍ଷୁରେ ତ ଥିଲା ତାର ଧନ ଲାଳସା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଖାଲି ଅର୍ଥ ହିଁ ରହିଛି, ସେମାନେ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବା ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ରାବଣର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କ'ଣ ଥିଲା? କାମୁକତା ଥିଲା, କାମ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ, ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ। ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସେହି ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ ରହୁଛି, ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ସମ୍ମାନ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା, ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଖାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାମୀ, ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, କନକ କାମିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାଗେନି ଛାଡ଼ି ଅଛି ସେଇ ତ ବୈଷ୍ଣବ। ଏ ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଛି, ଯିଏ ଛାଡ଼ିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି, କଂସ ଆଦି ଅସୁରମାନେ ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମସଂହିତା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ସ୍ମୃତି ଶ୍ଲୋକ ଉଠିଲେ, ଭକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରେମର ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ବିଗ୍ରହରେ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିଥ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା ନା, ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମ ପୂଜା ବିନୋଦ ତ ପ୍ରତି ଲାଲି ଭିତରେ ସେ ତ ଲାଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର। ଛୋଟିଆ ଲାଲି ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଶୋରଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦର୍ଶନ କି ପ୍ରକାର ସାଧନ ନ କଲେ ହେବ? କ'ଣ ସାଧନ? ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ସେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତର ଅନୁଗତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମମୂଳ ହେ ସଦସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ରୁଟ୍ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମହତ୍ କୃପା ବିନା ସେ ସଂସାର କ୍ଷୟ ତ ହେବନି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତିଟା ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ହାତ ପକାଇଦେଲେ, ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ସ୍ଥଳୀୟ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକର ଭକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବିକାର ସବୁ ଭଗବତ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର। ମହତ୍ କୃପା ଆବଶ୍ୟକ ବାସ୍ତବରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ
अभक्त वत्सल। भगवान भक्त ही कृपा करती किंतु संतान अभक्त जाक कृपा करती। मद्यप जाक, गंजुड़ मान, माताल मान, स्त्रैण मान, लंपटी कपटी अनाचारी व्यभिचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी पापाचारी समाज जिते बड़ दुर्जन व्यक्ति मानक कृपा करती ना। नित्यानंद स्वरूप जगाई माधे उद्धार कले गुरुतत्व से माने। तेणु भगवान भक्त वत्सल सर्वविदित। भगवान अभक्त वत्सल को लिखा जाए। अभक्त वत्सल केवल संत माने। ये आम भाया पतित मान उद्धार करने से आविर्भाव होती जो संत मान शरणागत दरकार। दुर्दैव आमर किसी दी चार पद शिखीगले कि जाणीदे कि करदे आमर से स्थितिटा बदली जाऊँगी असुविधा होता। शेष मुहूर्त मत आम शरणागत हो पारे गुरु वैष्णव पाखे से अनुभव करें। प्राथमिक स्तर जो आसूचे से जो प्रकार उन्मादना उद्दीपना आवेग अनुराग गुरु वैष्णव दर्शन कले भगवान का सेवा कले हरिनाम कले जो प्रकार स्थिति किछि दिन रहा धीरे धीरे स्थिति बदली जाऊँगी। और भी हो समस्त प्राय होता पारे जो मैंने प्रकृति शरणागत होती से हेनी कि प्राय देखा अवश्य क्षति ना अपराध मुक्त ही रहे ठीक हे। जड़े महात्मा क्षति ना आम कि सब लाभ ही हो। जड़े गुरुदेव जन मंत्र कही महामंत्र जप कर जहाँ भी कर। सी आसी पचार महाराज जी मो जपर कहीं मन लगुनि 15 वर्ष हो गलानी 20-25 वर्ष हो गलानी से मंत्र जप करुँच कहीं तो आनंद मिलूनी मत हो आम स्थिति। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आपड़ कही मुझे करुँची कहीं कि प्राप्त हो पारे आज पर्यंत बीतीगला जीवन अधा बयस बीतीगला कि आनंद मिललानी। गुरुदेव समर्थवान थे कहला सर ठीक अच्छे गोटे काम करे तो वर्तमान पला काली सन्धार आस कि खबरदार वर्तमान ठूँ काली पर्यटन किसी नाम करूँ माला भी छुन पार्टी भी करूँ मन चिंता करूँ पार्टी उच्चारण करूँ माला भी स्पर्श करूँ मन भी उच्चारण करूँ चिंतन करूँ हरिनाम। हाँ महाराज से गला तार अभ्यास थिला शुआ टे कर बड़ कष्ट शई पड़ा आ कलानी। गुरुदेव कहते तापर उठला स्नान कला दिन जाक केमती केमती लगे हरिनाम जहाँ माला दौड़ला ना से जब से चली चली आसला स्वतः मन भितर महामंत्र नाचिला। तापर आसी गुरुदेव कहला महाराज क्षमा करते आपण बाणी मुझे पालन कर पारिना कौन है ना नाम न कले मुझे रही पारे महाराज दीर्घ 20 वर्ष अभ्यास अच्छी केम छाड़ी अरे बोका यहाँ ही नाम फल अब कौन है नहीं कहूँ तो यहाँ तार फ्रुट्स ऑफ द रिजल्ट यहाँ ही फल हरिनामटा अभ्यास कर आवृत्ति रसकृत सत कहुई निश्चय हरिनाम प्रभाव पड़े कह अर्थ है महात्मा कहते नाम प्रभु जो कृपा करेंगे आम पात्र हो पार कि पात्र हाँपाई आमको सब शरणागत हाँ रटन करिया दरकार चिंतन करिया दरकार मनन करिया दरकार निश्चय महाप्रभाव रही अलौकिक प्रभाव रही जो दिन से कृपा करदे स्फूर्ति हो जाए आमर किंतु अपराध मुक्त ही करिया दरकार। तुमको कह तुम जहाँ कह कह नाम उपर विरक्ति लगुच आज्ञा गोटे दिन 24 घंटा रुदे नाम न कर रही पार अभ्यास ना रही पार माला नधल मन में नाचो नामटा नकल तो रही पार यही हूँ नाम गुरुंकर स्पेशल कृपा मान प्रति जो दुर्लभ वस्तु देते से क्रिया करुच्ची आमर से संस्कार ना से स्थिति ना तार स्वाद आम पाइपार से अलग कथा। कियत् प्रियं ते व्यभजन कामं जे कामदा नरः
आद्यन्तवन्त भार्जया देववाक्कालविक्रतः आद्यन्तवन्त कार्जया देववाक्कालविक्रतः। कालविक्रता कालकलितः आद्यन्तवन्त उत्पत्ति विनाशशील। ते जागतिक काम विषय। ये जगत रे जिते सब काम अच्छी ना, जगत रे जिते सब कामना वासना सब विषय सब रही सब ये सब कौन काल द्वारा नष्ट होची। काल कलिता कहला जगतरा नश्वर जगत, ये अविनश्वर नहीं, ये अशाश्वत नहीं, ये सनातन नुहे, ये क्षणभंगुर। ये जगत प्रति मुहूर्त भूत भूत प्रलीयते कहुई। तेणु काल द्वारा कलिता ये आद्यंतवंत आर उत्पत्ति और विनाश जगत ये जगत रे जहाँ भी देखुचे उत्पत्ति होची विनाश होची। जड़े जन्म होची तार मृत्यु अच्छी। आद्यंतवंत कहुई आदि अच्छी अंत अच्छी, किंतु एकमात्र परमार्थ वस्तु अनंत कहगला। जहाँ ना अनंत, जहाँ रूप भी अनंत, जहाँ गुण अनंत, जहाँ लीला अनंत। जगत रे जहाँ सब आदि अच्छी अंत अच्छी विनाशील। ते जागतिक काम विषय जागतिक काम सब कामदः नरः देवः वा भार्यया पत्न्यः कियत् प्रियं किं प्रमाण प्रियं। कामदः नरः माने कामप्रद मानव जो माने, देवः देवता माने एମାନେ सब काम प्रदान करती, कामना को किसी पूर्ति करती। पिंगला भावुଛନ୍ତି ना। तापर भार्जया एମାନେ कौन कियत् प्रियं किछि परिमाण प्रिय माने कहीं किसी सुख दौरान माने काम प्रदाता कहला। प्रिय हेले मध्य किं प्रमाण प्रियं व्यभजन कृतवस्तु किंचिदपि न इत्यर्थ। अत यह मूत्र वो तद व्यतिरिक्त कोपि मया सेव्य इत्यर्थ। कहले काल प्रभाव विचलित उत्पत्ति विनाशशील जागतिक विषय राशि कामप्रद मानव व देवगण भार्यार किंचित मात्र काम प्रदान समर्थ नुहे। किंचित मात्र काम प्रदान समर्थ नुहे। जगत रे जेते विषय राशि अच्छी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि एमान तो विचलित आंकर स्थिरता नहीं। विषय गुड़ी को भी स्थिरता नहीं, विषय भी विचलित स्थिर नहीं, परमानेंट नहीं हुए। आंकर उत्पत्ति अच्छी विनाश अच्छी ये सुख सब। तेणु देवता व मनीष व भार्यार किंचित मात्र काम प्रदान टीके भी काम प्रदान करने में समर्थ नुहति। तेणु जो मान निजर कामना को चरितार्थ करने यही प्रकार देवता मानकर शरणागत होचंती, मनुष्य मानकर स्त्री मानकर आखिर सारा जीवन व्यतीत करुचंती। विशेषकर निजर इप्सित इच्छा पूर्ण करने से केबे हबनी, से संभव नुहे। से सुख दे पारते नहीं। सुख प्राप्त होने तो कह जाए जो सकल काम्य कामभोग्य विषय बा जहारा कामप्रद नर बा देवता ताहार सकल जन्म मृत्यु रूप काल द्वारा पीड़ित। जिते प्रकार कामभोग्य विषय रही जो मैंने कामप्रद मनीष मान रही देवता मान रही ये समस्त जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी। सारा जगत तो जन्म मृत्यु, जगत सृष्टि अच्छी विनाश अच्छी। प्रत्येक वस्तुर ये सृष्टि अच्छी लय अच्छी।
आम जहाँ भी देखुचे परिदृश्यमान जगत नष्टशील है क्षणभंगुर कहुई परमानेंट किसी ना ये जगत आम विदेश कहुई जो शरीर प्राप्त है शरीर भी आमर नुहे कौन नहीं आसले जे कौन धरिक जीवा तेणु अतएव भार्यार कि प्रिय आचरण करे किछि ना भार्यार कि प्रिय आचरण करे जगतर काम जो काम कहुई काम्य भोग्य विषय गुड़िक नश्वर नष्टशील कामप्रद नर देवता माने नष्टशील भार्यार कौन प्रिय तेणु प्रिय माने किंचित प्रिय हो पारती किंतु पूर्वर कहले प्रियतम एकमात्र होचन ठाकुर जी आमर निजर अत्यंत निजर होचन सी कहीं अति निकट से भितर अच्छे आमर बाकी आमर जिते स्वजन आत्मीय सब बाहर ना शरीर बाहर सब अच्छा शरीर भितर कहीं ना आमर एकमात्र ठाकुर जी अच्छा अंतर्जामी स्वरूप जी आमको छाड़ी के जाऊना प्रति जन्म प्रति जनी से आम पाखे रोचन से तेणु तांको भलिया बंधु किए अच्छा आम बिना बंधु आर किए अच्छे तुमार सी सब रही आम पाखे पाखे अतएव इह परलोके परमात्मा व्यतीत कोनो व्यक्तिर आमाकर्तृक सेव्य नुहे तेणु पिंगला तांग निष्पत्ति दौरान इहलोक परलोक परमात्मा व्यतीत ठाकुर जी छड़ा कौन सी व्यक्ति मो कर्तृक सेव्य हेनी तार्थ मु का सेवा करी वाइफ भार्या वाइफ तुम से चिंता कले इस शरीर को मु का बिक्री करी पूर्वर कहले ना इस शरीर को मुझे बिक्री करी लक्ष्मी जो प्रकार ठाकुर जी सेवा कर मोर भी से इच्छा अच्छी से महालक्ष्मी शरणागत हो बस ठाकुर जी ही शरीर को आत्मनिवेदन करी सहित मु रमण करी सेवा करी जी शरीर ठाकुर देवा दरकार है शरीर देइचंदी किए ठाकुर जी देइचंदी अहं बीज प्रद पिता कहगला पिता मत्स्य जगत दात माता पिता धाता पिता पितामह कहुई सी मूल पिता कहुई कृष्ण जगतर पिता परा तेणु तांको पाखरे दवा तांको सेवा करिया दरकार जागतिक प्रलोभन्य वस्तु समूह व प्रभु बोलिया अभिमानी नर व देवगण ताहादेर आश्रित जनर कोनो उपकार ही करते पारे ना कहला जागतिक प्रलोभन्य वस्तु जगत रे जेते प्रलोभन्य वस्तु अच्छी गाड़ी घोड़ा आरंभ करी मोबाइल लैपटॉप आरंभ करी जेते प्रकार सब बिल्डिंग कार पार सब प्रलोभन्य वस्तु ना ऐसा देखले मन विचलित हुए मन चंचल हुए देखला मात्र मन हम कौन राधे ये जिते सब वस्तु देखले तो मनटा उच्छन हम बाहर वस्तु सब देखले कि गोटे भल गाड़ी किनला आम गाड़ी इच्छा हम जागतिक प्रलोभन्य वस्तु समूह बा प्रभु बोले अभिमान नर जो मान निजक भगवान स्वामी भावुंट कर्ता भावुंट जो माने से माने बा देवता माने एमान पाखे जो आश्रित होती के उपकार करें आम धरतु एमाने के उपकार कर देवता पाखे आश्रित हेले से उपकार करिए प्रेष्ठ वस्तु दे श्रेष्ठ वस्तु दे पारे से किसी भौतिक कामना कर पूर्ण करपारती से देव देवता मान उपासक मैंने कौड़ जाते से देवान देव देवलोक जी एमाने के उपकार करें कौन सी मनीष अभिमानी मनीष मान नुहति
ବା ଦେବତାମାନେ ନୁହନ୍ତି ବା ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତାଦୃଶ ଭୋକ୍ତୃ ସମାଜ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଫଳରେ କାଳ କର୍ତ୍ତୃକ ବିନାଶ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ତ ମରୁଛନ୍ତି, କାଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେପିତ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ଇଏ କରିବ? ଯିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ କରିବ? ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେନି। ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ? ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ତୁ ତ ମରିବୁ ଆଉ, ପ୍ରତିଦିନ ମରୁଛୁ, ତୋ ସହିତ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? କହିବାର ଥିଲା ଜଗତରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟଶୀଳ, ଆଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଜଗତରେ। ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ, ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆଉ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ସବୁ ନଷ୍ଟଶୀଳଟି। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କାଳର ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନେ କେବେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀ, ଦେବତା, ଭାଇ, ପିତା, ମାତା। ଋଷଭଦେବଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ? ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଜୀ। ରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱାସ ସିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିମାନ କଲେ ସେ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଧାରା ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ବେଳେବେଳେ ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। ହଉ କିଏ ହାଇଡିଂ କରୁଛି? କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ତ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନ ଯଦି କରିଦେବ, ସିଏ ତାର ବେଳେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ ତପସ୍ୟାର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ, ସେବା କଲେ ସେବାର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ। ସେ ଅଭିମାନ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ। ସେମାନେ ଭକ୍ତିତ୍ୱ ଅନର୍ଥ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଭକ୍ତିର ଅନର୍ଥ ଇଏ। ଭକ୍ତି ଯାଜନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଅନର୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି, ମାରାତ୍ମକ ଅନର୍ଥ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଯାଏ। ଇଏ ଅଟକି ଯାଏ, ପ୍ରାୟ ସାଧକମାନେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି। ଆସିଯିବ ଅଭିମାନ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ନଥିବ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ, ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ସେ ଅଭିମାନରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏକମାତ୍ର ଆରତି ଦରକାର, ଶରଣାଗତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ଯୁକ୍ତି ହେବା ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଯେତେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମାମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛାତିତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ ହେଇନଥାଏ, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ନଥିବ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ଆଚାର ବିଚାର ବି ସେ ପ୍ରକାର। ସବୁକିଛି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ବୈଷ୍ଣବୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ଥିବ ତାର, କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ ସେଥିରେ, ବାସ୍ତବତା ଥିବ ସେଇଠି। ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ଏ ମାର୍ଗରେ। କାହିଁକି ଏ ମାର୍ଗଟା ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃପା ସାଥୀ କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ କୃପା ଏଇଟା। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ କୃପା, ଗୋଟିଏ ସାଧନା। ସାଧକର ସାଧନା ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କୃପାକୁ ଆଧାର ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ସାଧନ କରନ୍ତି, ସେ ସାଧନ ଦାମ୍ଭିକ ହେଇଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ସାଧକ। ତେଣୁ ସାଧନ ଯଦି ଆନୁଗତ୍ୟମୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୃପାଟା ତ ବର୍ଷୁଛି ନା, ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଜଣେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍ ହେଇଥିବ, ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଥ ରଖିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ନ କହିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବସିକି ଭଜନ କରିଦେବି, ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଏ ବିଚାର ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଖତରନାକ ବିଚାର।
क्या तार पूर्ण शरणागतर अभाव होगा से ठाकुर जी पाखे। विनोद बाबा गोटे कथा कहते थे विनोद बाबा कहले सब तो राधाराणी कर राधाराणी इच्छा हो राधाराणी खाया दौरान ठीक अच्छे मु आज कौटिकी जीविनी जहाँ दिन सारा नाम जप करी परिक्रमा करी ठीक अच्छे गोवर्धन परिक्रमा सारी 24 घंटा पर जी परिक्रमा लगुच मुझे तापर देखिए राधाराणी मत केमती दौरान तो विनोद बाबा परिक्रमा सरीगला दिन भी सरीगला 24 घंटा पूरा है किंतु प्रसाद मिलना तो राधाराणी ताहले कौन विश्वास मठार दूरे देवे इमती भाभी भावे शुई पड़ परिश्रम करके स्वप्न आदेश होती जड़े माँ आसी कहते अरे तो एबे पर्यंत 20 टंकार भरसार अच्छु 20 टंका तो पाखे अच्छी तू कि खाइलुन शरणागतर भरोसा से दिन ठार से पैसा छुईवा बंद करदे से तो मार्ग माने से 20 टंका थिले पाखे रही भगवान निजर है ना पाखे रखियो जदि से गुरु वैष्णव सेवा पर रखा विचार अलग सिद्धांत अलग पाखे थाओ आम गुरु प्रभुपद आम कौन शिखे जदि अर्थ अच्छी आम गुरुवर जो से प्रकार कपर्धक शून्य से कि पाखे कोटि कोटि टाँग चरण लुटी से जगत जगतर कल्याण खर्च कर बृहत मृद कर आश्रम कर प्रसाद प्रसाद कर सब ये विचार अलग कर प्रभुपाद मठ तैयारी कले भक्ति ठाकुर कर चैतन्य मठ बड़े बड़े रूम कले भक्ति ठाकुर कले कि ये सब की कर प्रभुपाद कहला आम आमार्जन्य करना हमारा तो प्रचार करिब ना अपनी बोले प्रचार तो करते हैं ना आमार मत बेसि जरा संसारिक लोक एखाने आसबे आमार मत त्यागी नोरा तादेर के सुख सुविधा दीते हैं ताई जन आम कर विचार एक प्रकार सिद्धांत देखा पड़े आमर वियुक्तानंद मान विचार अलग गोष्ठानंद मान विचार अलग हाँ भक्ति ठाकुर आम गोष्ठानंदी आम निजेपाई करूने गुरु वैष्णव कर जगत करुचे पैसा न एपाई कहले पूरा कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़ी अच्छे जारे छाड़ी अच्छे जिनी नुहे जी छाड़ी कह जाए वैष्णवी ये 3टा जाक छाड़ी जाइए आम गुरुवर्ग पाखे 3टाक थिला लोक हजार हजार शिष्य प्रशिष्य चरण स्पर्श करते समस्त प्राण दे प्रीति भी करुले कामिनी भी थिला प्रतिष्ठा भी थिला धन भी थिला किंतु से अनासक्त होते अनासक्त रहा छाड़ीदे बड़ कथा नुहे ये 3टा जाक छाड़ी जाइए ही बड़ ये हूँ आम प्रभुपाद धारा आम धारा भर आम रहा दरकार ना कथा शुणिया मना ना कि तार येटा भर निजर स्थिति रखी शुणिया दरकार सब जोड़ा आम अनुकूल आम धारा आम आम गुरुवर्ग जोड़ा से ग्रहण करा दरकार ना बाबा कहते बर्तमान बाबा तो आश्रम तैयारी कर बाबा भी आश्रम कर सब शिशु मान कले शिशु कर दरकार कहीं यहाँ स्थिति यहाँ जो मैंने उत्तम शुण भजन करके जो स्थिति जाती ना से हृदय हृदय कृपा शक्ति आसी जाए जगत को कल्याण करने उत्तम महाभागत स्थिति यहाँ 4 वर्ष तले किसी प्राणायाम देइथिलु रखिलेनी फेरेदेले आनिक शिष्य हाथ किंतु ए वर्ष रखिले दरकार निजे महत सी तो भंडार कर निजे तो माधुकरी कर खाऊँ स्थिति से बजाय रखी रखिंट ये सब शिक्षा दरकार आम तो विवेकानंद ना आम गछ तले रही ना आम आश्रमवासी आम लोक आमको देवे आम मागिया दरकार पाक जा स्वामी महाराज कहते मोर 2टा हाथ यथेष्ट नुहे मत जहाँ दो मुझे कर ठाकुर जी कर भगवान लोक मान कर कल्याण शरणागत रहियो विश्वास रखियो आ कौन निजे पाई रखियो आम निजर तो किछि ना है निजर कौन अच्छी
हाँ रखा कि दरकार नहीं ठीक नुहे, सेटा ठीक नुहे, ता द्वारा शरणागतर अभाव हो निज ପାଇଁ ରଖିବ। ତମେ ମନେକର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖିବ, ତା ବାସି ଦିନ ବେମାର ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ତା ତ ଭରସାଟା ରହିଗଲା। ରଖିଥିବ ନିଜର ବୋଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଥିରୁ ନିଜର ଆତ୍ମସାତ କରୁନଥିବ। ନିଜର ପାଇଁ ରଖିଲେ ନିଜର ପାଇଁ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ନିଜର ପୋଷଣ କବୁନା ଭାବିବ ରହିବ ଭାବରେ ଘରେ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ରଖିବନି କାହିଁକି, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ପାଇଁ। ଏଇ ବିଚାର ଯଦି ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବିଚାର କରୁଥିବ ମୋତେ କେହି ପଚାରିବେନି, ମୁଁ ରଖିବି ଭଜନ ପାଇଁ ରଖିବି, ଭଜନର ଅନୁକୂଳତା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ ସେଇଟା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଧାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପା କମଳଟା ରଖି ଧରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ବାର ବାର ଚାହିଁଲେ, ସେ କମଳଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଯାଇକି ସେ ଧୋବାଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାର କନ୍ଥାଟାକୁ ମାଗିକି ଆଣିଲେ। ତ ଆମେ ତ ସେ ସ୍ଥିତି ଯାଇପାରିବାନି, ଏଣୁ ଆମେ ଆମର ମାନେ ପୂର୍ବ ମହାଜନ, ପରମ ମହାଜନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ, ତାଙ୍କ ଧାରା ଯିବା ଦରକାର। ରଘୁନାଥ ଗୋସାଇଁ ଛାଚ୍ ପିଇକି ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆମ୍ବି ପିଇକି ରହିଯିବା ମରିଯିବ, ଭଜନ କ'ଣ କରିବ, ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ତ। ପନିର ରସା ଖାଇକିରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଛାଚ୍ ପିଇ କ'ଣ ଆଉ ସତ କଥା, ଆମର ସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ନିକଟତର ମହାଜନ, ମାନେ ଆମରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟତର, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସତକୋଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେଲେ, କରନି କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମାଧବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତମେ ଅନ୍ନ ଖାଇକି ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ନିକଟତର ମହାଜନ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ ମହାଜନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବଜୀ ମହାରାଜ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଗଲେ ମନ କୁଆଡ଼େ ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ଆମର ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଆମର। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଇଛି ସେତିକି ହିଁ କରିବା। ସେ ଚିକିତ୍ସକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଗୁରୁବର୍ଗ, ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମଦ୍ଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ଫାଇନାଲ ଏଇଟା। ଏଥିର ପଦେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଧକ୍କା ଖାଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ। ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ। ଆମ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ନା, ତାଙ୍କରି ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର, ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ବା ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ମନେ ହୁଏ ଲୋଭର ଆଶା ରଖିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରିବେ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଭଜନ ବି କରିପାରିବା ଆମେ। ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ଭଜନ, ଯେତିକି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବନି, କେଉଁ ଅଭିମାନୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ନିର୍ଭର କରିବନି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଅଭିମାନୀ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନର ଅଭିମାନ, ରୂପର ଅଭିମାନ, ବିଦ୍ୟାର ଅଭିମାନ, ଜନ୍ମର ଅଭିମାନ, ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅଭିମାନ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ସବୁ ରହୁଛି। ଏଇ ଅଭିମାନ ଲୋକ ପାଖରେ କେହି ଶରଣାଗତ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ କିଙ୍କର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦାସାନ ଦାସ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଗୁରୁବର କ'ଣ କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ 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 ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହିଁ କହିଲେ। ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ, ଏଠି ମାର୍ଗ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ହିଁ ଏଇଟା। ଗଲେ ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଜାଗତିକ ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ସମୂହ ବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଅଭିମାନ ନର ବା ଦେବଗଣ ତାହାদের ଆଶ୍ରିତ ଜନରେ কোনো ଉପକାର করতে পারে না। যেহেতু তাদৃশ্য
ଭୋକ୍ତୃ ସମାଜ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଫଳରେ କାଳକର୍ତ୍ତୃକ ବିନାଶ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜଡ଼ ରାଜ୍ୟର ତାତ୍କାଳିକ ଭାବେ ଶୋଷ ଅନିତ୍ୟ ପରିଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜଗତରେ ଯଦି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଖରେ, କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ, କୌଣସି ଦେବତା ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ପଇସା ସବୁ ରଖିଥିଲେ କେତେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯାହା ଚଳିବ, ନାକାବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରହିଗଲା ନା ସବୁ 500 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ସବୁ ପଳେଇଗଲା ସବୁ କାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ, ମଣିଷଟା ମରିଯିବି ପଳେଇବ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ନିରାଶ ରହିଯିବ ନା, ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆଶ୍ରିତ କରିଥିବା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତ ତାଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିଟ୍ରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସରିଲେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏକି ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ଅଜୟ ଅବ୍ୟୟ ଅମର ଅକ୍ଷୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ଭଗବାନ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଆମର, ବାସ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ କିଏ, ସେ ଅଶରଣ ଜନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରଣାଗତ କ'ଣ ନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେ ପୁତନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରି ବିଷ ଗୋଳି ଅଭିନୟ ମିଛିମିଛିକା ନିଜର ପୟୋଧାରରେ ବିଷ ଲେପନ କରି ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ଧାତ୍ରୀପଦ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋମାତା ମାନେ, ଯଶୋଦା ମାତା ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ମହାରାଜ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେ ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ମହାପଦ, ଧାତ୍ରୀପଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି ମହାରାଜ, କିଛି ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣ। ବାସ୍ତବତା ଏଇଟା, କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ? ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ନା, ଠାକୁରଜୀ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ। ବା କିଣିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଣିଦେବି। ଆଜିକାଲି ପଇସା ଦ୍ୱାରା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ପଇସା ଠାକୁରକୁ କିଣିଦେବା। ସେମିତି ତ ଟାଟା ବିର୍ଲା ପାଖରେ ଠାକୁରଜୀ ଗେଟ୍ କିପରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଅମ୍ବାନୀ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପଇସା ଥିଲା, ଠାକୁରଜୀ ଆସିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନେଇକି ଲୁଟିଗଲେ, ତାକୁ ଫୁଟପାଥକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାର ଘରେ ଯାଇ ଆଧରେ ଗେଟ୍ ତାକୁ ଧାନ ଦେଲେ, ଗେଟ୍ କିପରେ ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସେ ଭିକ୍ଷୁ ହେଇଯିବ। ଧନଞ୍ଚ ମାନନ୍ତ ତଥା ଅକିଞ୍ଚନିକୃତ୍ୟ ପଦାଶ୍ରିତ୍ୟଞ୍ଜ କରୋତି ଭିକ୍ଷୁଂ ପତିକେ ହୀନମ୍ କୁହାଗଲା। ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରଖନ୍ତିନି, ନିଜର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭାବନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ, ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ପଥର ଭିକାରୀ କରିଦେବେ। କରୋତି ଭିକ୍ଷୁଂ ପତିକେ ହୀନ। ଆମର ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ନା, ଆମର ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାଗିଆଟା, ମାଗିଆଟାର ହୀନ ବୃତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଆ ଶିଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ରାଜ୍ୟର ତାତ୍କାଳିକ ଭାବେ ଶୋଷ ଅନିତ୍ୟ ପରିଚୟ, ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ ପରିଚୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମାନେ ଜଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ଅଭିମାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟଟା ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏମାନେ ତ ମରିବେ, ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ? ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି କୁହନ୍ତି, ପରା ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଦୌଡ଼ୁଛି।
ସେ ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ି 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 ଗଲା, ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା, ବାପାକୁ ଆଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୁଣ୍ଡାଟା ଆସି ମାରିଦେବ, କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ମାରିଦେବ ସେ। ମା ବି ରକ୍ଷା କଲାନି, ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସ୍ୱଜନ ଗାଁରେ କେହି ରକ୍ଷା କଲେନି। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ଯିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କଲା, ତା ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ବାପା ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି ପୁଅରେ ମୋର, ମା ବି ପୁଅ ବୋଲି କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହୁଛି, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁମର ସେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କଲା ସେ ହିଁ ବଡ଼, ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ସଜନାଖ୍ୟା ଦସ୍ୟୁ କହିଲେ ମଣିଷକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲେ ସେ ଆମର ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ପଥର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ପୂଜନୀୟ, ନମସ୍ୟ, ବନ୍ଦନୀୟ, ସେବ୍ୟ ସେମାନେ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ କରାହେଉଛି, ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଠଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କଲେ ଭଲ। 7ଟା 8ଟା ଅଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜି? ଗୋବିନ୍ଦ ଲ୍ୟାମୃତ ହଁ ଏ ତୁମେ କୁହ ଟିକେ, ମୋତେ ଶୁଣିବ, ମୋତେ ଶୁଣିଲି କହୁଛ ନା, କୁହ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବ, କହୁନ ଟିକେ, ଲୀଳା ଗୋଟେ କହିଦିଅ। କ'ଣ କିଛି ହଁ ସେ କିଛି ଜାଣିଲି କହୁଥିଲ ମାଇକିର ଛୁଆଟା କହିଛି କିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୂର୍ଖଟା। କିଏ ପଢ଼ିଦେଲ ତାର ସହିତ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଜଣ କହୁଛ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଶ୍ମଶାନ ପରେ କହୁଛ ତ କହିବ ତୁମ କିଏ ଜାଣିଲି କି ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां
श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जय लक्ष्मीपते नरसिंह मुरारे, मंगलनिलय सर्व अमंगलहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी जो लाल की। सर्ववादो अखिल ब्रह्मांडनाथ भगवान श्री कृष्ण का चरणे शरणपूर्वक परमाराध्यतम शिल परमहंस परिव्रजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर तस्माद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाजन श्री चरण कमले अनंत बार प्रणति करने सह शिक्षा गुरुजन सुधीजन साधुजन स्वजन वृंद परम पूज्य पातितन स्वामी भक्ति विलास पर्यटक महाराज श्री चरण प्रणति पूर्वक समस्त श्रोता मंडली भातृवृंद चरणे प्रणति करने सह अहितिक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुअछि। मोर कौनसी योग्यता नथिले मध्य कौनसी भगवान वा हरिगुरु वैष्णव का अनुगत्य नथिले मध्य परम पूज्यपाद स्वामी भक्ति विलास पर्यटक महाराज आदेश अनुसार मु किछि कहिबा पाई दुस्साहस करुअछि। आपण माने समस्ते भगवान कथा श्रीमद् भागवतरु बहुत सुंदर भावरे श्रवण कले। गोस्वामी मानक मध्यरु किछि पदे बा तांके सेमाने लेखि जाइतिबा तांकर भाष्यरु गीतरु किछि श्रवण करिबा। कुहाइछि भजरे भजरे आमार मन अति मंद, भजन बिना गति नाही रे। रे कहउचंदी रे मंदमति मंद मन मंदवृथि, रे पागल मन भजन कर। भजरे भजरे आमार मन अति मंद, रे मंदमति मंद मन तू भजन कार कार ना ब्रजेंद्र नंदन कर। ब्रजर जे इंद्र से होचंती नंद महाराज, तांकर पुत्र जे नंदन ब्रजनंदन श्री कृष्णचंद्र भजन कर। भजन बिना गति नाही नाही रे। यदि ये दुष्टर कली जुगरु उद्धार पाइबार अच्छी ताहले आम मानु कौन करियार अछि, हरि भजन ही करिवार अछि। हरि भजन छड़ा गति नाही रे। जिमदी कंपलसरी आम मानकु खाद्य खाइबा पई पड़ुछि, बाध्यतामूलक न खाइला आमे बंची पारुनु। सिमदी आमर आत्मार खाद्य हला ना कौन, हरिनाम संकीर्तन बा भजन करिबा। शरीर खाद्य हला अन्न डाली सब्जी परिवा, किंतु आत्मार खाद्य हला कौन, हरिनाम संकीर्तन बा भजन। एई हरिनाम संकीर्तन आहरण करिवा द्वारा आमको जन्म जन्मांतर मृत्यु सागर जन्म जन्मांतर आमको बंचे दिए। जो आमे माने अनंत कोटि जीव मानकरे प्रवेश करी घूर्णायमान करुछु, सेही सबुरु आमको वर्ते दियंती श्री हरिनाम। किंतु संसार जो आमे डाली अन्न खाद्य ये सब खाऊछु केते दिन पाई ना दिने ओलिए 2 दिन किबा 4 घंटा 2 घंटा पाई आमे खाऊ, पुनर्बार आमको भूख। किंतु ये जो आत्मार खाद्य खाइबा द्वारा अनंत जन्मर मंगल हो जाए।
ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜନଙ୍କର ବା ଶିଳ ମହାରାଜଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହି, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ହେଲା ଏକମାତ୍ର କଳିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଭଜ ବ୍ରଜବନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ। କେମିତି ଭଜନ କରିବ ନା ବ୍ରଜବନରେ ରହିକି। ବ୍ରଜବନରେ ରହିବାର ମାନେ ଯେ ମନଟିକୁ ବ୍ରଜବନକୁ ନେଇଯିବା, ବଡଲି ନୁହଁ, ଶରୀରଟାକୁ ନେଇକି ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ତାହା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରଜଧାମରେ ବାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟର, କଷ୍ଟକର। ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅପରାଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ କୃତଂ ପାପಂ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ବିନଶ୍ୟତି, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ କୃତଂ ପାପಂ ବଜ୍ରଲେପ ନ ପଶ୍ୟତି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ପାପ ଅପରାଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଠି ଆମର ଅପରାଧଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଯଦି ଲାଗିଲା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ, ସେ ବଜ୍ର ସମ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ଏଇ ଭିତରେ ସିଏ ଛପେଇଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେବେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନର ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ସାକ୍ଷାତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ସବୁ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନଟିକୁ ବୃନ୍ଦାବନ କରିବାର ଅଛି। ତ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ କରିବାର ମାନେ ବ୍ରଜବାସ ଯଦି ଚାହ ଚାହରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରଜବାସର ଅର୍ଥ ମନଟିକୁ ବୃନ୍ଦାବନ କରିଦେବା ବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଆମେ ଭଜନ କରିବା। ଭଜରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭଜରେ ଭଜରେ ଆମର ମନ ଅତି ମନ୍ଦ, ଭଜନ ବିନା ଗତି ନାହିଁରେ। ତ ବ୍ରଜବନରେ ମନକୁ ଲଗେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବ୍ରଜବନରେ ରହି ଭଜନ କରିବା। ତ ଭଜ ବ୍ରଜବନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ପରିହରିରେ। ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ପରିହରି। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ପରିହରି ମାନେ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବା ବା କର୍ମକୁ ଦୂର କରିବା। କେଉଁ କର୍ମକୁ ଦୂର କରିବା? ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ବା ସଂସାର କର୍ମକୁ ଦୂର କରିକି ଭଗବତ କର୍ମରେ ଲଗାଇଦେବା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ବା ଜ୍ଞାନ। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯେତେ ଆମର କର୍ମକୁ, ହାତକୁ, ଗୋଡ଼କୁ, ପାଦକୁ, ମନକୁ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ହିଁ ପରିହରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ଦୂର କରିବ ବା ସଂସାର କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମରୁ ଦୂର କରି ଭଗବତ କର୍ମରେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ପରିହରି। ଭଜ ଗୌର ଗଦାଧର ଦ୍ୱୈତ ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌର କୃଷ୍ଣ ଅଭେଦ ଜନେରେ। କହୁଛନ୍ତି ଗୌର ଗଦାଧର ଦ୍ୱୈତ ଗୁରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌର କୃଷ୍ଣ ଅଭେଦ ଜନେରେ। ଗୌର ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଦେବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ନ ରଖି ଜୟ ଗୁରୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବି ଜୟ ସେଇ ଗୌରହରି ଏଭଳି ମନରେ ସ୍ମରଣ ରଖି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜାଣି
भजन करिबा। स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद। ये जो एमाने सब श्रीनिवास आचार्य हरिदास रामाचार्य हरिदास ठाकुर मुरारी मुकुंद दत्त गौर प्रेम स्मर स्मर यही गोस्वामी माने एमाने हेले समस्ते महाप्रभुंकर प्रिय पार्षद। एमाने किभଳି भावरे जे हरिदास ठाकुर थिले ये किमती प्रत्येक दिन हरिनाम करुथिले 3 लक्ष एमानक स्मरण करिबा। श्रीनिवास आचार्य सी किने महाप्रभुंकर सेवा करी तांको अतिथि ग्रहण कराउथिले बा प्रसाद आदि भगवान को लगुथिले। मुरारी पाद सी किने भगवान को औषध आदि प्रदान करथुले बा मुकुंद दत्त से संकीर्तन किंतु करथिले महापुरुष संगरे। एभଳି आमे चिंता करी स्मरण करी हरिनाम भजन करिबा द्वारा आमानकर मंगल हेजिबो। गौर प्रेम स्मर स्मर रे एभଳି भावरे गौरांगकर प्रेम जी की मंद मंद दया महाप्रभुंकर कहुई। सकाळे से कथा कहुला चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार विचार करिले पावे चित्ते चमत्कार। चैतन्य महाप्रभुंकर जो एभଳି दया जगत रे कौनसी स्थान रे कहीं आज पर्यंत कहीं देई नांदी। सेतिपई जेते अनंत जुग बही जाइछे पूर्वरु समस्त अनंत जुग मध्यरो एही जो जुग एही जो कली जुग सबुठार श्रेष्ठ बोली कह जाइछी। काहेकि ना अनन्य जुग मानंकरे अनंत साधना करने को पड़ता है किंतु यही कली जुग रे महाप्रभु अति सहज सुंदर सुगम सुविधा पथ को प्रदान कर देइछन्ति। से हरिनाम को प्रदान कर देइछन्ति। तेणु यही गौरांग महाप्रभुंकर प्रेम को आमे स्मरण करें। गोलकीय प्रेम धेन हरिनाम संकीर्तन गोलकर प्रेम दुर्लभ ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम महाप्रभु ब्रह्मांकर मध्य दुर्लभ प्रेम को आनिक आम मान पाखे प्रदान कर देइछन्ति। सेतिपई कहिछन्ति जे दुर्दैव आम मानकर दुर्भाग्य जे हरिंकर एते सुंदर सहज नाम एवं अति सुविधा पथ प्रदान कले मध्य आम माने ताको ग्रहण करि पारुने। तेणु बारंबार मनटी को लगाउथार अछि। काहेकि ना न लगे द्वारा आमर गति नाई कौन से गति नाई। देखंतु संसार गोटे संसार रे गोटे लोक अच्छी ता पाखरे समस्त प्रकार जगतर सुविधा अच्छी व्यवस्था अच्छी खाइबा पीवा चलेबा जेते भोग सामग्री सबकिछि ता पाखरे अच्छी किंतु सेइथिरे कौन से वास्तविक सुख ना वास्तव रे से सुख नुहे। ता मनरे मध्य कौनसी न कौनसी दुखर प्रभाव बही चली। कौथिरे सुख अच्छी देखंतु पूर्व दिन मध्य गत काली भी कहा जाइथिला समस्त प्रकार सुख थिले म्हणजे कौनसी न कौनसी थिरे दुख गोटे आसिक रह जाइथिबो। उदाहरण स्वरूप कौन ना जड़े मीठा खाऊची मीठा खाई 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 ताऊ डायबिटीज हो जाउची सुगर हो जाउची तापर सुख मिलूँ कि ताको सेमिति संसारर भीतर जन पाखर अनेक टंका अच्छी किंतु ताको एभली गोटे रोग होइछि से रोग भल होनी। टंका थिले कौन हो डॉक्टर भी अछंती परिचित समस्ते किंतु डॉक्टर भी ठीक करबनी। सेतिपई कहाइछि केही शरीर पाई दुख तो केही मनर दुख केही धन पाई मध्य दुख एभली भाव रही था। तेणु कहाइछि भजन बिना गति नाई रे। से धनी हो दुखी हो गरीब हो रंकी हो जे हो ना कहीं सी हरिभजन करने बाध्य भजन बिना गति नाही नाही रे। स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद गौर प्रेम स्मर स्मर रे। तो भजन करने को हेले यही जो गोस्वामी माने महाप्रभुंकर पार्षद माने किभଳି भाव सेवा शुश्रूषा आदि करी भजन करथिले तांको आमे स्मरण करियो द्वारा आमर भजन ऑटोमेटिकली चलिबो। स्मर रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद जदि भजन करिवे करिवे रे। आउ का स्मरण करिवो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी एमानंकर स्मरण करियार अछि। जदि भजन करियार अछि ताहले एमानको स्मरण करिबा को पड़िबो एमानको स्मरण करियार को पड़िबो।
तस्मर राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद कृष्ण प्रेम जदि चाओ चाओरे कहते राघव भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वरूप दामोदर राय रामानंद जदि कृष्ण प्रेम चाहूछ तो एमानंको मध्य स्मरण करने को पड़ो। स्मर गोष्ठी सह कन्नपुर सेन सीमानंद अजस्र स्मर स्मर रे गोष्ठी सह महाप्रभुंकर गोष्ठी सह कन्नपुर शिवानंद सेन एमानक समस्त को अजस्र भाव रे खाली सिमदे नहीं अजस्र भाव रे स्मरण करने पड़ो कले आमर भजन हो। स्मर रूपानुग साधु जन भजन आनंद ब्रजवास जदि चाह चाहरे ब्रजवास कथा पुनर्वार थे कहले एठी भजन बिना गति गति नाही रे ज्ञान कर्म ब्रजवास जदि चाहूच ताहले एमानक स्मरण करिया द्वारा ब्रजेरे वास हो बुझीपार तो स्मरण करने द्वारा कौन ना एमाने सबू हेले ब्रजवासी बा भगवानंकर स्वपार्षद एमानक स्मरण कले मन जदि से निकटरे लगिगला ताहले आम मानकर मध्य ब्रजरे ही वास है जाना पड़ो। तो यह भाव भजरे भजरे आमार मन अति मंद भजन बिना गति नाही नाही रे। तो प्रत्येक दिन से पद्यावली मानकरू गुरु महाराजंकर आदेश अच्छी बा गौड़ीय वैष्णव मानकर प्रथम सोपान भजन हला बा आहार हला प्रातः काल रे भजन कीर्तन करवा तांको स्मरण करवा। तो सही विधि आज पर्यंत गुरु महाराजंकर आज्ञारू महाराज मान कृपा कर आदि अवधि चली रही। तो महाराजंकर किछि कहिथिबा कथारू आम माने बहुत सुंदर भाव श्रवण कले। महाराजंक पाई आज खंताबड़ा पूर्वर आमे माने देखिथिलु जेतेले प्रथम प्रथम थिलु देखिया गले एठी आउ माने विशेष किछि व्यवस्था नथिला। तो महाराजंकर कृपारू आज आमे जो वैभव देखुचे कृपा तांकरी आशीर्वाद रु तांकरी दयारु आम माने आज रहीकिरी बा भजन साधन करि पारछे। आज महाराज आमे पूर्वर जेतेले आसुथाउ देखु महाराज एका एका बसी हरिनाम जप करती कुंज बिहारी को चाहिकी रही था। महाराजंग मन रे गोटे विषाद भरी कि माने गोटे रही थाए तांकर अभिलाष हाँ न किमती न मु आज देखुची कुंज बिहारी एते सुंदर भेष हुए तो पूर्वर केवे एमती हेइथिबो कि नहीं एते सुंदर भाव रे सेवा सुषा आ देखिया द्वारा एमती लगुच सते मु बर्षाण पड़ी आसिकी सते मु माने वृंदावन रे आसिकी अच्छी एभली भाव रे मते आनंद मध्य लगुच। आ जहाँ भी हो एभली भाव रे भगवानकर गुरु वैष्णवंकर बा महाराजंकर गुण गायवा द्वारा जेते वर्णना कले भी सेते कम। तेणु करी आमर अधूरा मोर ए अधूरा बाण्रे मु अधिका किछि कहवा को चाहू नहीं। मोर कौन योग्यता नथिले मध्य आपण मानक श्रद्धारु महाराजंकर आदेशरु कहवा पाई दृष्टता करिछली। तेणु कौन अपराध बा भूल थिले आपण माने निज निज गुण रे आप्यायित करिवे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama कुंज बिहारी जीव की तदिया प्रीत्यार्थे संध्या कर्ण स्वपाठ संकीर्तन की परमाराध्यतम श्री गुरु महाराज की जगत गुरु प्रभुपाद की रूपानक स्वजन वृंद की गुरु परंपरा वर्गों की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की साधु संत भगवान की जय परम पूज्यपाति धनुषा भक्ति विलास पर्यटक महाराज की समावेद संकीर्तनकारी गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्री श्रीपाद जय राम प्रभु।